Om Swastiastu. Menapi kadre alit-alit sareng sami kecunduk malih sareng Bapak Iwayan Sandikayase. Ring rahinane mangkin Bapak jagi maosang indik puisi Bali anyar. Sedereng yang lantur ring pandemi COVID-19 niki elingan alit-alit sareng sami tetap menjaga kesehatan. Ngangen kenten masker, mencuci tangan, nika nenten berkerumun, mangdane irage tetap sehat. Lanturan alit-alit sareng sami ringgalah sana becik puniki Bapak jagi maosang indik puisi Bali anyar. Niki wentane tujuan pembelajaran puisi Bali anyar, mangdane ring penerapan model pembelajaran problem based learning serta pendekatan saintifik dengan sistem pembelajaran daring dan memanfaatkan aplikasi Google Meet dan Google Classroom. Niki siswa dapat menganalisis struktur teks puisi Bali anyar. Laris menegaskan tata cara membaca puisi Bali anyar. Pesan kenten, siswa taler dapat mendemonstrasikan pembacaan puisi Bali anyar sesuai dengan tata cara membaca puisi Bali anyar. Taler deriki alit-alit menampilkan sikap disiplin di dalam mengikuti proses pembelajaran. Pesan kenten, alit-alit menampilkan perilaku bertanggung jawab di dalam mendemonstrasikan membaca puisi Bali anyar. Nika indik tujuan pembelajaran puisi Bali anyar. Sedurung yang lantur, niki alit-alit sareng sami naenan nguacen puisi Bali anyar. Pasti sampun sami naenan nguacen puisi Bali anyar. Niki wenten contoh puisi Bali anyar sane memurda sokasi. Niki kekaryanin oleh Bapak I Gede Nale Antara. Dados wacen lumun teks puisi Bali anyar puniki. Turusan alit-alit sareng sami. Sampun alit-alit sareng sami wusan ngwacen teks puisi Bali anyar punika. Di sampune wusan ngwacen, mangkin alit-alit diskusi kelompok. Napi permasalahan sane wenten ring puisi Bali anyar punika. Alit-alit mlebos ngarianin kelompok. Nika santukan sisya nyane wenten 3 dasa. Niki karyanin sisya kelompok per kelompok nika 5 diri. Dadosnya ne wenten 6 kelompok. Pertama niki lurus alit-alit sareng sami menganalisis struktur puisi Bali anyar sane memurde sokasi saha kepresentasian hasil analisisnya nih. Kaping kalih lurus alit-alit simak link video raris babahang tata cara nguacen puisi Bali. Meli jebos Bapak wenten menyertakan link video dan contoh-contoh orang membaca puisi Bali anyar. Iko dados cingain dumun wusan ketan wawu karyanin analisisnya. Kaping untat lurus alit-alit latihan nguacen puisi Bali anyar. Saha unggah video latihan alit-alit dados ring Google Classroom utawi dados ring lewat WhatsApp. Alit-alit sareng sami pun napi sampun ngresep utawi sampun paham dan mengerti napi sane kel diskusiang sareng kelompoknya ne minab sampun. Yening sampun iraga nglantur ke parikrama selanturnya. Alit-alit sareng sami sedurunge nglantur niki wenten dumun materi indik puisi Bali anyar.
dados anggen kinten beli bos bahan-bahan utawi data-data ring menganalisis struktur puisi punika alit-alit dados taler ngererah sumber-sumber tiosan ring buku Pangkajasari Udiana Sari kelas 8 nggih. Niki puisi Bali Anyar ngawit medal dok warse siu 950 sieu. Saha kacih nayang antuk kamedalang pukulan puisi pekaryan Suntari PR sane mamurde basa Bali. Nika nggih. Usan punika kelanturan antuk medal puisi sane mamurdo Bali pekaryan Yuda Panik miwah Puro Agung Jagatnata oleh Iwayan Ruga Gunataran. Ring materi ajar taler Bapak sampun ngicenen alit-alit inde imbo-imbo tawi contoh-contoh puisi Bali Anyar dados nika cingak-cingak ring internet sampun wentong akeh mungkin nggih. Mungkin alit melajah nika jak dangan enten sekali dumun kayak wah ngalih buku yen mungkin ring internet sampun wenten buku contoh-contoh ring YouTube sampun wenten dados makin menggali diri gimana kemampuan belajar alit sareng sane ka pertama kesukseman puisi Bali Anyar. Napi nika artin puisi Bali Anyar. Niki puisi Bali Anyar inggih punika karya sastra sane kaiket antuk uger-uger nguacen. Niki karya sastra sane kaiket antuk uger-uger nguacen. Sekadi pertama wirase, wirame, semite, wirage, lan wates lengkare. Kinten alit sareng sami indik sukseman puisi Bali Anyar. Selanjutnya nih niki wenten struktur puisi Bali Anyar. Struktur puisi Bali Anyar puniki ritat kala alit-alit kagi menganalisis utawi benjangan karya puisi strukturnya sekali puniki nggih. Pertama harus wenten murde utawi judul. Nika sandukan murde utawi judul nika sane wangun puisi. Kaping kalih wenten tema. Tema nika patah bawasan ring lelampahan. Tema inggih punika unteng utawi sukseman utawi tetuwek. Tapi yang akan disampaikan di dalam teks puisi punika. Nika kewastanin tema. Kaping 3 wenten suara. Suara inggih punika kanthi suara utawi sajak. Niki puisi niki mendaging sajak wenten utawi suara. Urusan kenten selanjutnya wenten kalimat. Kalimat niki lengkare yang bawasan ring basa Bali. Inggih punika tata lengkare ring puisi punika ke surat pegat-pegat. Satu lengkare urusan kenten ring tenane malih satu lengkare nyatos puisi punika ukur. Kaping 5 wenten imaji. Imaji niki indik wirase daya bayang. Urusan genten nomor 6 wenten kosa basa utawi kosa kata. Nika pangweruh sang pangawi indik kawentenan kosa basa sane wenten ring puisi. Bagaimana berbahasa punika biar yang membaca teks dan yang mendengarkan puisi nika menjadi kagum. Demen ningahan puisi Bali Anyar. Disampurnya wusan maosan indik struktur puisi Bali Anyar. Selanjutnya niki wenten tata cara makteyang puisi Bali Anyar. Pertama nika wenten wirase. Tapi sane kebawas wirase puniki interpretasi. Nika inggih punika pidabdab narke utawi nafsir indik daging utawi tetuak sukseman puisi. Riantukan ring sejeroning awi-awian puisi Bali Anyar wirasan utawi suksemanyane pada matiosan nganutin pekardin sang sane ngeripte puisi punika. Wirasa niki rasan puisi nika nika kan merasa kenten nggih merasa manis, merasa bangga niki wirasannya nih ritat kalau
puisi Bali Anyar ke sesuai dengan yang membuat ke persepsinya beda. Kita harus bisa menafsirkan atau menalar interpretasi di dalam puisi Bali Anyar puniki napi maksud puisi niki napi tetuak nih. Nike harus kuning, makanya iraga kuning ring wirase ritat kale muacen puisi Bali Anyar. Selanjutnya nih wenten wirama utawi olah vokal. Nike inggih punika sajeroning muacen puisi Bali Anyar patut sang sane jagi muacen punika nelebang dumun antuk minayang suara dengan suara ada suara cendak utawi suara lantang. Tur ring sajeroning muacen siwakti mangdane tatas kapirang oleh sang sane menonton. Bagaimana di saat kita membawakan puisi punika wirama pengucapan di saat kita mau pengalan tapi dane mau sang teks puisi punika harus jelas. Pangsing mau balik orang itu panten pang jelas mengenal maksud dan tujuan puisi punika yang disampaikan di dalam puisi punika tersampaikan ke penonton. Niki selanjutnya wenten semite. Semite utawi ekspresi nggih punika rikala nguacen puisi semu patut keanutan majeng ring watak utawi sukseman daging puisi sane wacen. Nggih. Indeks semite nika di saat kita membaca puisi yang sedih kengken rot aja semu iraga penapi di pas puisi niku bersemangat mengajak orang niku untuk bersemangat bergembira umpamine iraga bergembira. Nika di semu wajah utawi semite. Nika nggih. Selanjutnya wenten wiraga utawi olah tubuh inggih punika gaya utawi gerakan tubuh patut keanutan kala ring kewentenan semitene. Di saat mau bahagia gerak niki kengken demen kenten nggih. Di PT patutne melingih metimpuh nika nganutan dari tatkala daging teks puisi Bali Anyar punika. Paling muntat wenten wates lengkare. Wates lengkare inggih punika ring sajeroning nguacen puisi Bali Anyar mangdane sang sane nguacen sumeken tatas majeng ring tetuak bebaosan miwah untang pikayun sane wenten ring puisi punika. Ring dija sepatutne metanjekan ritat kale utawi mereren. Kala ring dija patutne muacen gelis ritanjakan saking pitegas wates lengkaro punika sane muacen side alon-alon tur dangan meangsegan utawi meangkihan. Nggih. Dijawenahna rago becat ngomong nih dijawenahna alon-alon paman meangkihan. Nika nyen pangsing ya suwun macen puisi mau duan sieun kemang dan kentan nggih. Nika wenten wates lengkar. Inggih alit-alit sareng sami nika materi sane paparan Bapak Iwawu ini contoh-contoh mau puisi. Nika wenten ring materi ajar ring buku Jana Sastra utawi Pangajasari. Taler beriki Bapak menyantumkan sebuah video berpuisi Bali Anyar nika di saat lomba ring Arda Chandra nika ring enten pas bulan bahasa ya. Niki videonya nih dados selamat menyaksikan video utawi contoh puisi Bali Anyar. Terus praknya alit sareng. Om Swastiastu. Sok kasih boleh 3D nala andal. Jani zaman globalisasi nih di tengah
campur jadi sisi polone puyung mabet misi bedik-bedik beragat emosi tiwas ada berlebihan aksi suka pengen mekisi-kisi yen pasangi tonden misi mai ngungsi ke posisi ngalih nasi gaya batas mara bisa nyuwun sokasi gaya batas mara bisa nganggo dasi gaya batas mara bisa cara polisi mirip yen man posisi ne bergengsi sing buangan kolusi terus korupsi stres sing man grasi pemuput mekremasi inggih alit-alit sareng sami hari sampune wusan ngaksi contoh utawi imbe membaca puisi Bali Anyar punika makin anggen tugas di rumah utawi latihan membaca puisi alit-alit sareng sami terus memvideokan latihan membaca puisi sane memurde sokasi Dika videonya nih keunggah ring Google Classroom dados, ring WhatsApp taler dados. Sekadi punika dumun ini pelajaran ring rahina kadi makin yaning wenten tapi ambeng pikobat utawi durung mengerti dados takenan ring kolom komentar dados titik nika tur sampunan lali like, comment, and subscribe. Nika mangdane Bapak Presiden tetap dan semangat ngarianin video-video pembelajaran selanjutnya. Wantah sapunika tetap ingat jaga kesehatan teman-teman puniki dumugi raga gedis Presiden ngumpul yang sekolahan tetap nganggen masker, elingan cuci tangan, sampunan berkerumun. Miwasan itiasan. Yang penting semangat, berbahagia dan merdeka belajar. Nika. Puputan nanti kentan demun. Yani wenten kirang langkung Bapak Nunas Pangampura. Bapak niki taler jatmo akeh kekirangannya nih. Ring puputan demun antuk Paramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.